जर्नी होती है एक क्विस्ट की। इसी ज़माने में मुझे बड़ा शौक था कि मेटाफिज़िक्स क्या है, कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, हम कैसे सोचते हैं। तो वो क्विस्ट जो है मुझे वो एआई की तरफ लेकर गई। जो ह्यूमन बीइंग की जो हमारा खुदा है वो कितना, उसकी क्या पावर है जिसने हमें ये थिंकिंग की एबिलिटी दी है। आप जिस एनवायरनमेंट में हैं उस एनवायरनमेंट को आपको यूटिलाइज़ करना है। इस वक्त जो बलूचिस्तान में जो जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि डाटा सेंटर ज़रूर होना चाहिए जिसमें एआई के टूल जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हों, ताकि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक है, उसको एक्सेस कर सके। बलूचिस्तान की मिट्टी को एक और बड़ा एजाज़ हासिल हुआ, जहां से पाकिस्तान के पहले एआई पीएचडी होल्डर ने जन्म लिया। एक आम सरकारी स्कूल से अपनी तालीमी जिंदगी का आगाज करने वाले इस माहिर तालीम ने मेहनत और लगन से एआई में पीएचडी का एजाज हासिल किया। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान और बलूचिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया, बल्कि पीएचडी मुकम्मल करने के बाद दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक में तहकीक, तदरीस और पीएचडी स्कॉलर्स की रहनुमाई भी की। आज वो बाइटम्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से तालीमी शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। देखिए एक आम सरकारी स्कूल से आलमी इल्मी मुकाम तक पहुंचने वाली इस गैर मामूली शख्सियत की कामयाबी और जद्दोजहद की मुकम्मल कहानी। ये जर्नी होती है एक क्विस्ट की, और मेरी क्वेस्ट ये थी, जब मैंने अपनी पीएचडी भी की उसमें काफ़ी इन्फ्लुएंस था इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड प्लस फिज़िक्स का। तो फिज़िक्स जो है वो तो आपकी एक फ़िज़िकल साइंस होती है जिसमें आप टच एंड फील करते हैं, लेकिन उसी ज़माने में मुझे बड़ा शौक था कि मेटाफिज़िक्स क्या है, कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, हम कैसे सोचते हैं, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं जो हमें डिसीजंस पर लेकर जाते हैं। तो वो क्वेस्ट जो है मुझे वो एआई की तरफ लेकर गई। जब मैंने पीएचडी शुरू की तो रोबोटिक्स के साथ फील्ड थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो रोबोटिक्स में ज़रा मैकेनिकल सिस्टम आता है कि आपने एक रोबोटिक आर्म बनाया, उसने मूवमेंट की, उसने उसकी मॉडलिंग की, आपने उसको कितनी स्पीड से चलाया, लेकिन अगर उसमें आप थिंकिंग एबिलिटी कैसे डालें हैं, दैट वाज द क्वेस्ट, कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। तो जब मैंने अपनी उसमें रोबोटिक्स आर्म बनाने के बाद उसकी थिंकिंग ये की कि उसको, अगर आप कोई प्रोजेक्ट है उसमें आप असेंबली लाइन है, उसमें आपने एक ऑब्जेक्ट उठाना है, उसको पैकेजिंग करनी है, तो वो रोबोट का आर्म वो डिसीजन कैसे लेगा कि ये मैंने ऑब्जेक्ट उठाया है, ये किस एंगल का उठाया है, किसका कितना वेट है, और इसको मैं पैकेज कर रहा हूँ तो किस एंगल पर ले जाकर उसको डब्बे में, बॉक्स में बंद करूँगा। तो ये सारे जो टास्क हैं इसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है हर लेवल पर। तो उसमें मैंने जो न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अभी भी यूज़ हो रहा है मशीन लर्निंग में, फजी लॉजिक मैंने उसमें यूज़ किया। मैंने उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग की T414 ट्रांसमीटर यूज़ किया, जो मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम था पैरेलल चीज़ों को प्रोसेस करने का। तो वो चीज़ें जो हैं उसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मिलाकर, तो उसमें जो अचीवमेंट हुई तो उसमें मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट थी। लेकिन एक्साइटमेंट के साथ मेरे साथ जो बात मैंने रियलाइज़ की कि वट एवर वी डूइंग, कि वी आर ह्यूमन बीइंग और देयर इज़ अ गॉड विच एग्जिस्ट। खुदा ने जब हमें बनाया इतने कॉम्प्लेक्स टास्क कराने के लिए, तो बहुत ही वो मुश्किल काम है। मैंने 4 साल में अपनी पीएचडी की, उसके बाद थोड़ा सा मैंने काम किया उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि एक रोबोटिक आर्म, उसकी मूवमेंट देखी है, लेकिन हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमारे कितनी इंटेलिजेंस है, कितनी थिंकिंग प्रोसेस है। सो ग्रेट, जो ह्यूमन बीइंग की जो हमारा खुदा है वो कितना, उसकी क्या पावर है जिसने हमें ये थिंकिंग की एबिलिटी दी है। आप जिस एनवायरनमेंट में हैं उस एनवायरनमेंट को आपको यूटिलाइज़ करना है, और आपके पास जो चीज़ होती है, अगर इंसान में क्वेस्ट हो, कुछ करने की उम्मीद हो, तो वो उसको यूटिलाइज़ करता है। अब मेरा जो सफ़र था, मतलब मैंने एक पशीन के हाई स्कूल में, टाट के स्कूल में बैठ कर पढ़ा मैंने, और उसके बाद कोयटा में मेरी तालीम हुई। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने 4 साल पीएफ एकेडमी सरगोदा में टाइम गुजारा मैंने। वहाँ जो मुझे पायलट ट्रेनिंग हुई, इसने लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे उसमें दिया। तो उसके बाद फिर मैंने BS MS किया। मैंने जो ना उसकी बेसिस पर जो ना मैंने कुछ यहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस में काम भी किया। तो उसका ये था कि क्वेस्ट थी मुझे, और ये उम्मीद थी, और मुझे ये था कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन करना है जो मैं पढ़ रहा हूँ।
اور مجھے یہی شوق تھا کہ زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کروں تاکہ میں اپنے ملک کے کام آ سکوں، میں اپنی انسانیت کے کام آ سکوں. ان دی اینڈ ہم لوگ گلوبل سٹیزنز ہیں، تو ہم ملک کی بھی بات کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی کی بھی بات کرتے ہیں، اپنے گلوبل لیول پہ بھی بات کرتے ہیں. تو مجھے یہی خواہش تھی کہ جو فیسلٹیز ہمیں ملی ہیں اس کو شکر کر کے اس کو آپٹ کریں اور اس سے بیسٹ کا بیسٹ یوز نکالیں. اور یہی چیز میں یہاں پر بچوں کو بتاتا ہوں. دیکھو یہ جو آپ کا کریکولم ہے یہ بک ایگزیکٹلی سیم ہے جو میں انگلینڈ میں پڑھاتا تھا. تو یہ بک کا آپ نے جو جتنا آپ اس کو سمجھ لو گے، آپ تھیرمز، اس کے جو تھیریز ہیں، اس کے کانسیپٹس ہیں، پرنسپلز ہیں، وہ وہی ہے جو باہر کا بچہ پڑھ رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی پریکٹیکل لائف میں اگر لیبز میں ہماری اتنی ریسرچ لیبز اتنی اچھی نہیں ہیں تو وہ تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے. ابھی میں چائنا گیا تھا، میں نے چائنا میں کچھ پاکستانی پروفیسرز ہیں، وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. میں نے ان سے یہی سوال کیا، میں نے کہا کہ چائنا کا اور پاکستان کا اگر آپ ایجوکیشن لیول دیکھیں انڈر گریجویٹ کا اور ماسٹرز کا، تو آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ تو ان کا یہی تھا کہ انڈر گریجویٹ لیول میں جو ہم پاکستان میں پڑھ کر آتے ہیں دیٹ از مچ اسٹرانگر ان ٹرمز آف سلیبس اینڈ کریکولم ڈیولپمنٹ. ہم جو لیک کرتے ہیں ماسٹرز میں جب جا کر ریسرچ کرتے ہیں، کیونکہ لیبس نہیں ہیں ہمارے پاس اس لیول کی، تو جب لیبس نہیں ہیں تو آپ لیب ورک نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے جو بھی آپ کو حالات ہیں، میری سب سے یہی ہے ایڈوائس، جو بھی حالات ہیں آپ کو جو چیز ملے اس کو بیسٹ یوز کریں. اب دیکھیں بیٹمس کے جو ہمارے بچے بچیاں جو نکل رہے ہیں ماشاء اللہ، لاسٹ ایئر ایک بچی کو ہمارے ہارورڈ یونیورسٹی میں MBA کا اسکالرشپ ملا، دوسرے کو جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں PhD کا اسکالرشپ ملا. اس وقت ہمارے جو MIT میں بیسٹ جو ریسرچر ہے پیٹرولیم انجینئر، ہی از ذیشان صدیقی، آپ اس کو گوگل کر لیں، ہی از آور اسٹوڈنٹ. ہمارے فیکلٹی ممبر اب نسٹ میں پڑھا رہے ہیں، ہمارے فیکلٹی ممبر IT مڈل سیکس یونیورسٹی لنڈن میں پڑھا رہے ہیں. ہمارے 40 سے زیادہ سول انجینئرز ہیں، وہ نیوم سٹی سعودی میں کام کر رہے ہیں. 60 سے زیادہ پیٹرو کیمیکل انجینئرز گلف کنٹریز میں کام کر رہے ہیں. تو جو محنت کر رہا ہے وہ پا رہا ہے. تو میری سب سے یہی جو ارج ہوگا کہ آپ کو ہم نے فیسلٹیز دی ہیں، جو چیز مل رہی ہے آپ محنت کے ساتھ اس کو اڈاپٹ کریں اور اپنے آپ کو کیریئر بنائیں. آپ کے بھی خواب ہیں، آپ کے فیملیز کے خواب ہیں، اس کو آپ آگے لے کر چلیں، خود بھی بنائیں، اپنا نام بھی بنائیں، اور اس کے ساتھ دنیا میں جو نا آپ اپنی کمائی بھی کریں اور اس کے ساتھ کنٹریبیوشن کریں. جی الحمدللہ بڑی خوشی کی بات تھی جب مطلب میں نے PhD کمپلیٹ کی، اور ظاہر ہے کہ وہ دن میرے خیال زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا. اس سے پہلے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں اس کی بات کروں گا ایز اے ہیومن بینگ. تو وہ اس چیز کو ساتھ لیتے ہوئے وہ چیز ابھی تک میرے ساتھ چل رہی ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے جو نالج ہے میں دوسروں کو ٹرانسفر کروں. تو اس میں بہت سے میں نے PhDs اسٹوڈنٹس میں نے جو نا کمپلیٹ کرائے ہیں، اس میں 15+ کے قریب ہے. اس میں چائنیز، جرمن، ملیشینز، لیبینز، سعودی، گلف کنٹریز کے. تو یہ ساری دنیا کے میرے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. وہ ابھی تک مجھے خط لکھتے ہیں. وی اسٹل کیری آن ریسرچ پروجیکٹس ٹوگیدر. ابھی تک وہ میری مینٹرشپ ہے ان کے ساتھ. تو فرام ڈفرینٹ کمیونٹیز، ڈفرینٹ نیشنلٹیز آئی بین ورکنگ ود دیم. اور پاکستان میں بھی یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایک پنجاب یونیورسٹی میں ہے، وہ اور ایک گوہاٹی یونیورسٹی میں، دے آر ڈین آف دیئر فیکلٹیز. تو اس میں جو ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو کہنا چاہیے کہ جو آپ نے اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے وہ آپ جلا رہے ہیں، اور جتنے لوگوں کو آپ نالج دے سکتے ہیں، انسپائر کر سکتے ہیں، تو وہ اسی کو انسپریشن لے کر کے وہ اس سے آگے جائیں. میری یہی خواہش ہے کہ وہ اس ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے سوچیں کہ ہمارے پاس تو اچھی فیسلٹیز ہیں، ہم تو اس سے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. اور ہمارے بچے کر رہے ہیں، کافی بچے جو نا ہمارے باہر جا رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹولس تو کافی ہیں AI کے. اب تو مطلب آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں آپ کو 500+ کے قریب ٹولز نظر آ جائیں گے ڈفرینٹ. لیکن یہ کہ وہ آپ اپنی انٹرسٹ، مطلب آپ عام آدمی اور عام عورت کی بات کرتی ہیں، تو اس میں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اس کا ایمبیشن کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، اور اس کو کس لیول تک آپ کو یوٹیلائزیشن کرنا چاہتے ہیں. مطلب ایک یہ ہے کہ آپ یوزر ہیں اس کے، کہ AI کے ٹولز کے خالی یوز کریں. ایک یہ ہے کہ اس میں جیسے آپ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، آپ اپنے کانٹینٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ چیزیں آپ جو نا بڑی آسانی سے کر کے YouTube چینل میں چلے جاتے ہیں، آپ ساری ایڈیٹنگ وغیرہ اس میں ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ نے ڈیولپر ہیں، اگر ہائر اینڈ پر آپ نے ارننگ کرنی ہے،
तो थोड़ी बहुत आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, पाइथन उसमें सबसे ज़्यादा है, तो थोड़ी सी पाइथन सीखें तो उससे जो ना आपको डेवलपिंग की, प्रोग्रामिंग की चीज़ आ जाती है। मार्केटिंग में जाना चाहते हैं आपको, इंटरनेट मार्केटिंग के साथ इंटरेक्टिव मार्केटिंग, तो उसके मार्केटिंग के थोड़े बहुत आपको टूल्स यूज़ करना चाहिए। लेकिन आजकल जो है सबसे बड़ा ये है कि आपको डेटा साइंस में, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन और एआई डिपेंड्स ऑन डाटा, जितना बड़ा डाटा है उससे उतनी ज़्यादा बेहतर आप उसकी आउटपुट ले सकते हैं। तो डेटा साइंस अगर आप कर सकते हैं, जिसमें आपकी डिफरेंट एनालिटिकल टूल है, फाइनेंशियल एनालिटिक्स अलग आती है, ह्यूमन एनालिटिक्स अलग आती है आप उसमें, तो ये मार्केटिंग एनालिटिक्स अगर अलग आती है, तो वो जो टूल हैं उसमें डेटा साइंस के टूल्स वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड उसकी एनालिसिस करके विजुअलाइजेशन टूल है कि डाटा को, इंफॉर्मेशन को आपको इजीली कैसे विजुअलाइज करें कि लोगों को उससे समझ आ जाए। इस वक्त जो बलूचिस्तान में जो जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि एआई के लिए एक, जैसे मैंने कहा, डाटा सेंटर ज़रूर होना चाहिए जिसमें एआई के टूल जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हों, ताकि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक है, उसको एक्सेस कर सके। अभी तो बहुत से टूल जो हैं हम लोग इंटरनेट से ले लेते हैं, उसकी एक्सेस लिमिटेड होती है, उसको ख़रीदना चाहें वो महंगे हो जाते हैं। तो अगर मैं अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से सोचूं, मैं सब लोगों को अगर ट्रेनिंग देना चाहता हूं, तो तमाम टूल्स अगर मैं उसको लेकर अगर उसकी सब्सक्रिप्शन करूं, तो इतना हमारी यूनिवर्सिटी में इतना बजट नहीं है कि हम उन टूल्स को यूटिलाइज़ कर सकें। तो बलूचिस्तान लेवल पर एक तो बहुत बड़ा डाटा सेंटर उनको बनाना चाहिए जिसमें ये टूल्स मौजूद हों और उनकी डेटाबेस मौजूद हो कि लोकली वो डाटा को लेकर उसको टर्न अराउंड करें, उसको एनालिसिस करें। बहुत से कॉन्फिडेंशियल डाटा है जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ख़ुद भी अपनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के लिए, लेबर डिपार्टमेंट्स के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकती है। उसके साथ हेल्थ के लिए वो बहुत से टूल्स यूटिलाइज़ कर सकती है, फिर एजुकेशन के लिए जो टूल्स हैं वो यूटिलाइज़ कर सकती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 3 एरियाज़ अगर आप देखें, हेल्थ, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री और बिज़नेस, तो इन तीनों के लिए सारे टूल्स जो ना वो मौजूद होने चाहिए उस डाटा सेंटर में, जिसको जो ना सारे लोग एक्सेस कर सकें।